État de la poste monnaie au totono wane wonton kibe wakat poti ton mim tiam ya zugu zo de ke tondo e mani la dora do do se te da tapte lun ka ngane dara abaro abdoulaye be masjid da masjid nan ton ran kenge antita nyam dun ka ngane dara kibe zurado Polong président Rochmar Christian Kabor sanda polom guide sinamba guide se rulu so mo baraza bam sandal ga yumbu hawa arema sa ladbe guide sinam noy tibala bara hatumle ayabum nan ton seng benet na wata lataba en keng sul keng ni ngasen getta ton kadan sana ton pam yidigir hakika to bon ti fond permanent pour le développement des collectivités territoriales Torsaba monsieur Bruno Dipama bambe tondo rapokane abna wuliga ton sulle haya soba tomninga bam senjen tome la hanna sogonda anan tuma sobam sambisi ton kibo jura la woto kale kadna we kalame tasiamba aywa biri yelme pos matit nanta la tab zan kenge gudsi wala yam sanange saya rulugo solmo wa e tia bene la ministre ninga singeta koma yele abana za kabna no gonti konsole ti gidsi bara haton sing to wala yam singeta dilia loem kombanga sonde e mesindamba e bebe no wote tumna na singa tinda tap tia rabo gidsi nimbuida handa singa nanta yum pisila karantimsi la ya campagne nga son loga président Rochmar Christian Kabore ham piubene to bo zekra bantaba to brapa polonga am polomba del polongkang me pir sugu la machine hantar la wotone na yi sabab tibara hatonga yik ben watien da taba tibara kangani ligidana yik sefo ligidana milliards yemre la karantimsi bagan so banga taba youtube songa nem pamra number of minister ninga ta koma yele te ba mengla zo tracteur en wena don am te kontondo venam seyid wotone sida yibi watun wakalon ya hansi na wa gehi to sing gidi bara hatumde la re wato se entrepreneur mengla hajo singe ila ton to ngi ha la gidi bara ha ya bo ani ton hinkela la ton homi ya bara he tingram da singin data na yu tayum pista na tayum pisi to banda seba ti seba ki to vore tiki to vore tiki la mi kamti président wa na nkilikale mana campagne wa ya commune de Dulugu Soka anta Dulugu la yete tibam data me wat bara gidi tasiri ti auto hamuru to pam nama nambo to tigiri bara hatuki asit pam nama la sire bol tondo mam la min ngir ko mayila yetu yi gidi bara ha seba te tun yisi le mana seba wing ni wasa wale winga linkiti président le kitu yi ligidi na man milliard la pusuka to na wasin tuma rundo la tumda han tumise ko mana yi wusko ko mana ta million mètre cube million la pusuka ya ko musko ya ko min hante yalsi ti sile pama ti likralo ti sile pama ton samam ti tingram ham pam yinda ko babna ko zima bananye haye brumi na wa yumi reme bara ko ma hanje he bulkita hafa pam da ko don ton sam tumna ha jemse la kuga yobe la entrepreneur le tumna nan to donc ton tinam ti hanji inji so bala sura ronda saka na wa yel hakum kale tayin nafa ni ba fa Rama Samuel bara ha ne ton pa bara hay ay sunu ne ton perdre wende awona control de ma panga son ton ti tumna ba ne na mande jedo ton na mande jedo rum ha me yure ko na ne ton ma donc ko ma yel kalete na ma ton ma hay Bital tabin king bam province wanti da tingni ngam sombon ti jibare william ti abenen la anduno wi visana ni mbiri yak ya nam vim da ni ngam sombon ti journée mondiale de l'alimentation kam pogo de ba Maimunata Kabore na yimni fin soba ab cikan ka rabla me ka seta la wotone
Itwen yela miti ya midi sun kan wenda taba l'école yilu a la be gibare commune da pora a bam sol mumwa. Ribson nom nore la ya soma en konkarembisa ya woto la ONG la ninga abson bonde ti Catholic Relief Service aramba rata en kon Burkina Faso karembisa sun tunib no kender la ninga abson bonde ti Beobiga sidi a projet opsun lugulgal 2012 yumda bam na mentenga la sanma tenga sol mo wan konkarembisa korongo na ton king tore sun tuni cantine scolaire wenge. Ren yum fahan sit signi 2012 Catholic Relief Service ramba obnyara go nera sinke nira la ninga andunu wa gilfa sinyake anan yalse ndik tagas buto tore ngesap sun tue man totone ti kamba lit la sinke ni ekola rati ti cantine scolaire ayali watonre ntarmana garampa hane son kamba ne koronga wenguma Rwanda ya yilu bam sol mo wala to nan siligrara tinger woto ni ti ya sunu ko sol maramba wala o commissaire a ambra wedra go son se kwesa ya tana ndika ne moriat na ngi na man rar nya ka yam ti ge kam na pa man rib pam dit rib la pam karam soma sa ngi sin zinna ya ne sere song ringa ti mimti ya bu sama ne ki ngrar fa pelse ti ya sagalo hanna sagal karam bisa baramba karambisa men ampa nimbu de fa ti kamma santon ti liba han sekreba koronga to enkena tore ya yen kiti irbe karunno la ton sunle no so na yam nakni wa yakte ton bam sora ya yilu poronka ledbe runnan na sonso kanga pura raran kanga tingra akela nan yi wakato ti nebla nisba fa sun tumde kamba koronga wengu wan andik tagas buto tore en gesop sun twentu no kenda la nisba sanna yiri ti riba sun min tat ekolo la nisba ti koronga samin salabala yel kanga tonre en kolo weura mimti wakata zin permia twen wata pinda zin permia twen wat pinda mimti nasara nuk tum le la to nasara mbonti mat public mimta le to wakat ninga twen singa seba ti waya atalari ban wa yi to ayen kiti gi wakat ning ti commune ning wakat ning twen wa pinda zin ning ka wa pinda la be wo ven fa tumna ne me da mahna moronti wat pinda ti san wat pinda san na wat ti ka reti koranga ko lo saba bangin saiti ron kanga yumda Catholic Relief Services ramba o magrab na tonre song l'école serat nanta tour mamasra senkere ni région du centre nord apora sanna yile ti komarawa yisababo ti kerba hab korongai bital taban cengo waya lage masanti te tabti ben walila masori wusuk ben nan tienge nabiyama Muhammad sallallahu alaihi wasallam rokum kam pugudba aja maimunata kabore abran kum sala fajil wa koloko anta tondo ton be wa yalgan saka pora wodo kane sibra son Laurent wala yam sene wa mwemba larm yi wusro obdin to damba o parabla ropa obsen larm tigin tab kanwa adian nabiyam roma tinringa renda ko nor na ziar same mandas na teme ti wazura memane Nabiyam romatin rotonwa mwemba nandika wakata anan le modre to l'islam ta sa bange nabiyam vi masin yitoto ti san ya ni bamba bankanga nan yi bumbu son twen wa songe ni mbuida obzirin tara ni taba manare Burkina Faso kane ton la alagi Ibrahim ilbodo ya wa el ghalimam alhamdulillah rabbil alamin elle neba sentigam kaluna yunga watonwa sabab ning hen kitub tigma ya nabiyama alayhi salatu wassalam tiigre a rogma tiigre a vima han vim do toninga dina poin anama do toning dina poin Nabiyam rogma tiigre wotonwa bangin sayita sunton sigiligi wayalgan wotonwa ya sulla ningab sambonde ti association Ansar al-Islam sababu bam daba me nip manas ma wotonwa ya bamme na songe ni nimbuida vinare ti ner fa tonre amana gazirin ta neto
wala tigsga kwe zugsun tigantika ob yam yakra woto nuwa bangi seti mwemba na piaga la wuzgo ob sir wisrab menga anna ningub dose ti bala wakat kanga tan sobon sonda sumpiwun ketenga den na meti nimbuira rale rikir l'islam na amakat ne yel kanga ti bala smedina vonre venra mi pa ti alquran ka tolon sagalare ti nisal kwetoye so wan to kon sagalare yira ya nirfana modre man gazidin ta neto ntogo vimni lafi ti gisa kelen yi wakato ti mwemba nan tiere ti aria nabiyam kuma ayum ko bo sob logor pore labiol nan singi aroma tiere roto Mare kiura smani gira rankang yum fala anduno vitana siakante gomnet maramar parba et tapar kompulo elef se monter journée mondiale de la femme nanta la table king sapwe andi william te benwa sapwe parba na rataba nango mui marsa elef tien tapte ma mon se kiwala tira san wo yibane parba antal sugudi ton zamana na ton ngana bane a benem parba me luk parba larba Sapui paraba talobo wi marsa barar me wala Burkina Faso paraba taba fa rara sapui in ya 0 province a tembedra o paraba sulsa fa yimi to nan winigo tomde labon sin kosde ni tenga ta ordamba anzindu be o pera paraba kibisa wini paraba ti ton sumrube ne ba po so tabo la yebe wini be ti Burkina Faso na gan la fi be ne tondo ton me tara nu ton me benti buru wera ban so den binet fanning e karaga paraba men geten ti ton Burkina Faso le to no wa paraba men na mana wana to ninga to abe ne ti la fi to zinde ti wum ta to zinde renda la ton wa ko kan la ton wa na mbol paraba fa ti conférence aban kila zama wa la ba kila zifa radio pour wa bu mo don gada ta sidi venga wum ta ba singra ton za sa pour ton to ma zisi ton ko ma zisi a yor mbo andini wa fa. Oui, Marsa Kibsa, yi sababo ti plan international Burkina nan lugul warastaban kier ni paraba sul sunwa sul spila yi bu na ta warastaban wa basro yi sul ningen tom na karamba ta lebre de kasson duma bamman lui tawre pipi sula apama million yemre on pourda yi bu so zingwa la taban so ba bam fa pa ma tous kwa kwabara june kangawa a wekra tun paraba yam fo hambe ho zakin in ka yita ti fet kangawa to ton yi fo pamda yam mpase dolo tin ti june o manan ko ton paraba ya hana yita tun yama keke mpase in kiti la o man june kangan ko ton ya paraba feta tunu misuri ano wo so ni tunu me yikin chenga na kendra tunu mi pa mazuno e pour le barko wo so na kuninga ba hon kotonda no pam ligida tunda karse ya kenken tunda malon tume en yiri pinda. Madame la gouverneure yi kodoro nzin sapui barare a kosa paraba fa to modre yi wondoba la nebson non la fi ti woto bala la twenya tinga ta odamba to zabni ni wensa. Aywa beri ele me pose monté de Willy Detapti tonde papaga sampanga monsieur Bruno Dupama bambia directeur général son fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales Isabelle Kibare monsieur le DG Isabelle Kibare soram fa la fille on a le bango amina tonne pour yam bar kuskam sak tonne bola yam ya tuum no kasang tor so yam ton to ha tonne yam tuum no ra ya so ba tuum ne ya so pipibi Ibar kusro ne yam hon konton le horom te ton awuni ton toum no la pambon di fond permanent pour le développement des collectivités territoriales là ya boum la ninga imi mti singne yum tout la ko wala piswela yiwa tenkula mbondi constitution de 2 juin 1991 ton tenga ya kana kendre en digide bondi décentralisation ya ren soti yum tuhu yibu la anasa obiaka la loi ndato ni ti tonre yeti tontenga na puya la me ta libre collectivité territoriale d'amba la collectivité territoriale là il y a cadence la cadence il y a bondi région ne commune la ndato ni ti
tõor kãng le yeelame na yɩl n sõnge kadensa région rãmbã commune dãmbã b na tʋm n yẽega tɩ nin-buiidã paam nafã wã b lugla tʋʋm noore b boond tɩ Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Nili ya yam be tum kan yam tum na ya ban taka yam tum na ya botiere nte ko commune da mabi ya te ko ligito tum bi ya te ko bangre bi ya fangil na tawa ya sira ti singne décembre q rasem pisila ni wa blugla mam te am ya tum no kanga tor soba ton tum na meng ya bwen ton tum na ya ti ton ko kadansa ligidi to na me karandoto to na me loto ya to na tu bulsi to na man tum la ni fa na na nim buida ti bwen objeham ti ton handati ti Burkina be am bezining fa pamire David Maye no ya ton nandika lui tole lui hatole tudane bwen tudane kadang la ning po am viwa to bon di collectivité territoriale la koy ko be yam je yime bala parnan ko lu porte la tontara yam de yam de tum na tek yam je yime yu gun ken wala o bassin la ken bukul di mundi ya bona yam ti man be nan tak ndatuni ti ken kanga ya hantune projet to bonti pakof ya projet ya AFD on compte ligue de tumne la projet amenga abi kadansa beda yipsuka bonti beaucoup de mona ne au bassin la kadam bon son bébé to bonti commune dama ya bam pile nu den ton gilige me nangesi ligida ton hon content ringa tum na menga tum na tara bisbi la en le pordin est-ce que tum na men woto a nafda nimbuida donc ton giligira von la woto la ton se diame ti tum na han tum woto ligida on content ya ligida ndiken kin tum poa la tum na men atara bisi atara nafa kont nimbuida ko kabe o basen la beaucoup de monde lo rapporter yam na nkelam pa woro kabe bi de tara wakat nan li yi les gens yi me bala nan timane ya yele rabda ane ton tum na ya pas tum han zi bureau projet ya tele ti ton yin ti gese wa mi la ligue en content linga tum na me linga nafda neba den wa beaucoup de monde lo pour la au bassin lo pour ton taradam ti wenam san saké ton na kinga sud ouest digile commune pisila ni wa ngese Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales on compte bam liquide ringa nafdo blambi ringa tumna tarapang bebi bo la digese wal toto la na ngese zini hin kiusa ti lebrondo se na yelenti kada sa pam nafa koy kabe yam koy bar kam sur le DGT de wati kam potaba ton ambula po embarka la ton yeti commune na mandato in kada sa obnang panga ti ligini hun kontba boblik ligidan tume na yelen ti naf nim buida ti a woto la Burkina Faso na nyere ya woto la Burkina be ma ob vivi nim zining fa ob nan pa nafa aywa kala na yar janam pour sa directeur général monsieur Bruno Di Pambara ko ko la TV ma ya kenke wakata ninga mo sama na kiba mi dit neb mem beti ba fo wa ko kike bran ko ba ob na ya ko bor bene on wili fo et zamana wona galaga bane on kitel mi tab ti tene wa zabre nan le pa ma tab